আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পরিব বিপূর্ণাদেব বর্মা সংসদ আচাইমাতৈ থৈমানি মুংতি সামাস নামফিরমা বিল 2026 পাসংখা হাস্তেনি রংনগ কাহামকক রংনি সেব্রিমানি লগে লগে স্রাই স্রাই তংখর সংসাইতি সানানি সাকা ফান বক্সিনকা হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা থৈজাখা ত্রিপুরানি আগিনী হাস্তেফা পদ্মশ্রী ডক্টর ডিওয়াই প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধুদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে, আপনারা যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। কারণ কেন আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি প্রত্যেক দিনের আকাশবাণী আগরতলা বাংলা সংবাদ, এবং সেই সংবাদটি পাওয়ার জন্য আপনারা এখনই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। হাস্তেনি শ্রী সিতিনি কেরমতাই মিয়া হরনিসিমি চেংখা অরনি উলনৈ ডিভিশন লীগ ফুটবল বাতাইলাইमुंनि दिनैनि थांलायमाव त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कुल खोप्लायंखा ताबुक कक्तमा शुक्रबै সংসদ আচাইমাতৈ থৈমানি মুংতি সমাজ নামফিরমা বিল 2026 পাসংখা তিনি রাজ্যসভাব অ বিল গসিমুং মানমানি ইয়াগুলো সংসদ গসিমুং মানখা আবনি সিগাং অ বিল লোকসভাব পাসংমানি বিল নরগৈ আচাইমা এবা থৈমানি ককথুম সানানি বিসারি সিমি বিশিকনৈনি লেরखे हांखो नायकलफां एबा बोखाक्सने नायकलफांनि गसिमुं नांगानो बिसिकनैनि गोबां लेरखे फार्स्ट क्लास जुडिशियल मेजिस्ट्रेटनि दागिमुं नाहारनानि नांनाय केन्द्रनि स्वराष्ट्र मन्त्री याकचु नित्यानन्द राय साका बिलनि नाहार मुं अंखा लेरजाक मुंगति सामा रायदाक्रै सामुं मोथाकना तै जराबो आचाइमातै थैमानि मुंगति सामा स्राय स्राय ख्लायना रांमंत्री निर्मला सीतारमन তিনি রাজ্যসভাব শাখা হুকবার খ্লাইনাই রকনি আজিমুং বাংরনানি বাগৈ কিচাসক নাংমানি ইয়াপ্রি নাহারখা বসাকা যতনি কিচাসক চুবাচুনি রাংমারি বাই কুরুক মাইচलै হরওয়া বুচलै তৈ जुदा जुदा হুকবার রকনি বাগৈ হুকবার খ্লাইনাই রকন খাবা জারাজাগৈ তঙ্গো মন্ত্রী শাখা উত্তর সালকা আমচাইনি হুকবার খ্লাইনাই রক তাবুক বরকনি বথাই মাইথাইনি ছয় রাংমারি মাनै তঙ্গো সাতুংনি পাম সামুঙ্গ থেপামা বাই जों फेरांनि শাখা আশক নাহাरै তংনা নাংলিয়া मोजांजों सीतारामन मनसाका फिल्ड चिदक रां कमिशननि बिसिंतै पुरमो थातै पन्चायत रकनि बागै सकांनि स्लाय गोबां रां गसिमुं रोजाखा केन्द्र हापां हास्ते रकन बिसि बाजिनि सुद गरै लागायरिवै तंगो तै आबो पुरमो थावो रां रिस नामथानि चुबावै तंगो केन्द्रनि चामुं मन्त्री प्रहलाद जोशी साका बसंनि चामुं मोथांमुं स्नामफिरमुं बिल 2026 हास्ते एबा सेबसाब नाहारनाय रकनि माइजलि रकनि रांमारि खायरोजा लाख তিনি রাজ্যসভাব সংমুং ককফিল রিমুং বেরেমো বসাকা অ বিলনি খসরানি শাখা হাস্তে হাপাংনি থানি ককবিতি সানখা মন্ত্রী শাখা প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনাও তাবুক খরক চারজিসা রোজাক লুকুরক মাগনা মাইজलै মাनै দंगो हास्तेनि रंनग काहामकुक रंनि सेब्रिमानि लगे लगे स्राय स्राय तंखर संसायति सानानि शाखा फानबक्सिनका हास्तेनि मन्त्री अक्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा তিনি আগরতলা বরদোয়ালি रेमचिनै रंनग बेरायनायै ब अककन शाखा ब शाखा काहामकुक रंनि सेब्रिमानि फ्रोंनाय जोग्रकनि कतरबाजा तंगो बेरायनायमा जरावो मन्त्री अक्रानि लगे तंगमानि रंनग रंदागिफां समीर राय चौधुरी तै सालथां त्रिपुरा हांखर नायकलफां डक्टर विशाल कुमार आकसं थैजाखा रंगकरं त्रिपुरा तै बिहारनि आगिनि हास्तेफा पद्मश्री डक्टर डिवाई पाटिल थैमा जराबिनि उमर अंखा बिसि चुकु चिसा तिनि फुंगो महाराष्ट्रनि कोलापुर बायथांनि तंथाइनग पाइथाकनि लांमाना सालांगो ब नैसाय चुकु बिसिनि नभेम्बर तालो त्रिपुरानि हास्तेफा तंगमानि डक्टर डिवाई पाटिल थैमा बायखा खामा फुनुखा मन्त्री बक्रक नरेंद्र मोदी केन्द्रनि स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नाल्लु त्रिपुरानि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहा मन्त्री अक्राखा खामा याफार्मा बसाका त्रिपुरातै बिहारनि हास्तेफा अंगै बारजा याजाकथानि डिवाई पाटिल लुकु हामक्राय रगजाक नायकलफांनि सामुं तांमाव खुरसा जाकथाय काहामकुक सामुं तांलांखा हास्तेनि आगिनि मन्त्री अक्रा मानिक सरकार आगिनि हास्तेफा डक्टर डिवाई पाटिल थैमाबाय खा खामा याफारका हास्तेनि सिरिसितिनि केरमताय मिया हरनिसिमि चेंखा रायदा रक्सावै हरनि दामजिओ आइतालनि खरांबाय सालथामनि केरमतायनि तियार अंमुं चेंजाखा त्रिपुरानि बुबाग्रा नुखुंनि अमताय आगरतलानि कताल हावेली एबा नुयुंमा बसकांगो तै कचाम हावेली एबा चिब्रै मताय नख्लाबो संजाजागो मिया अमताय तंकसं लुकुरकनि हापमुं कारजाक खना आइजुगो आइतालनि खरांबाय मताय पायरोजागानो मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहा साका केरमताय अंखा आरि हामक्रायनि मताय हास्तेनि लुकुरकनो तंकेशेपनि कातिना आकाबिकानि कातिना हामिया फान्ते कुबुनि दशानि कातिना तै जत्तनि बागै तंकसां हामारिनो अंखा अमतायनि नाहारमुं आकाशबाणी আগরতলা केन्द्रनि कक्तमा खनाय तंबायो
आकाशवाणीनि कक्तमा आपडेट मानानि बागै लगइन खायदि www.newsonair.com न्यूज ऑन एआईआर ऐप फॉलो खायदि हदालामो फेसबुक तै एक्स हैंडल ऑल इंडिया रेडियो न्यूज तै इंस्टाग्राम पेज एआईआर न्यूज एलार्ट्स नायदि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर आपनो कारिबो आकाशवाणी आगरतला केंद्रनि कक्तमा आपडेट मानाखे एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक एआईआर न्यूज आगरतला ते यूट्यूब आकाशवाणी न्यूज आगरतला नायनानि नांगानो শ্রাবণ তালো ওয়াতৈনি মল মনসা মঙ্গল পালাইজাগো সিপাহীজলা হাঙ্করনি মেলাঘর রুদ্রসাগরনি বাবাইব্रै তাবুক অ আমসাইনি তংরাইদানো রুগৈ আবো পালাইজাগৈ তঙ্গো খনাদি আবনতি কাইসা ককমুং हाकतर खागजामा जरा बांग्लादेशनि तितास दैमा नार याकारै गोबांमा नुखुं रुद्रसागर गाना गिनिवो थाइ नाहारमानि लगिवो तुबै फाइमानि बरंनि लुकु पयतु हुकुमु तै मनसा मंगलनि लाइबुमा तिनिबो श्रावण तालनि सानजो बुरुमनो जाति सात्रै सगै चेंजागो मनसा मंगल परिमु कसाइ फायो मनसा मतानि लबमु चाट सदागर बेहुला तै लखिन्दरनि श्रीसितिनि कथमा जरा बाइबाक्सा सलाइजाखा आसाइसं ताइ तमुं चामुं फिया सलाइजागिया अलुकु लाइबुमा रुद्रसागरनि गाना गिनुवो ताबुकबो मनसा मंगल परिनाय रंनि बदल रंनो नुकजागो ताइ खोनावो पद्मपुरानि कक्थाय রঞ্জিত কুমার দাস আমি ছোট থেকে দেখেছি আমার মা বাবা জলের সাথে মাছের সাথে আমাদের ওতপ্রোতভাবে আমার পূর্বপুরুষরা জড়িত ছিল সেই হেতু আমরা সেই মা মনসাকে একটু ভক্তি শ্রদ্ধা ভরে তারে ডাকতাম যাতে আমাদের সেই জলের সাথে মাছের যে সম্পর্কটা যারা আমরা কার্যে পরিণত করতে পারি এবং আমাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারি। দাস আমাদের ছোট ছোট যারা আছে ছোট ভাই বোন আছে তাদেরকে আমরা ডেকে ডেকে নিয়ে যাই যে আমরা চলে গেলে তো তোদের এটা চালিয়ে রাখতে হবে এই তাদেরকে নিয়ে যে চল আমাদের সাথে এরকম ভাবে আমরা নিয়ে যাই ওদেরকে একটু বলি যে একটু পর বইটা আমাদের সাথে করে रुद्रसागरनि तैलि लागमा बाय बाक्सा आजयसंनि उलो आजयसं रुगै नुकजागो अ मनसा मंगलनि लाइबुमा कक्टमा खतलनि सिमी आं अमृता देबबर्मा आकाशवाणी आगरतला हास्ते हुकबारो थाइरिमा बांग्रिनानि नाहारै हास्ते हापां काहाम कुक बेरेमनि बुसुलै कताल हुकबानि रायदा तै सयसिलाम रगजाक हुकबारनि तांसेब सामुंगप नांनानि साका फानबक्सिनि तंगो हुनै साका हुकबार हामक्राय मन्त्री रतनलाल नाथ तिनि मोहनपुरनि गजारिया कामी माइ बर्मानि सामुंगबतांगो मानजागै अककनो साका ब साका आबो बाय हास्ते हुकबार ख्लायनाय रकनि आजिमुं बांगानो एमपी बिप्लब कुमार देव तिनी बिनि दिल्लीनि हापांनि तंथाइनगो कमनवेल्थ गेम्स जुदुओ भारतनि पुइला रांचाक मेडेल माननाय त्रिपुरानि अस्मिता देनो बरमिया फारका अस्मिता बुसकांनि सालो हायुं बेरेमनि हायावो भारतनि मुं कुचुको तिसावानो हनै खाकामानि कक साका ब खनानि सिमी दीन दयाल उपाध्याय फोरोंमुं सामुंगबतां गुमति सालग्रातै सिपाही जलावो चेंजागानो आगस्ट तालनि 4 सालमारिनि सिमी चि सालमारि जरा कामितै आवलिनो खबै आगस्ट तालनि चिसातै चिब्रै सालमारि जरा सालसि त्रिपुरा खुवाइतै धलाई हांकरो फोरोंमुं सामुंगबतां संजाजागानो बदलनि खुकफां सुब्रत चक्रवर्ती कुक तुमा थुमनाय रकनो अ ककनो साका त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय नायकलजाक अरनि उलनै डिविजन लीग फुटबल बातायलायमुंनि तिनिनि थंलायमावो त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल कप्लाय अंखा उमाकान्त मिनि स्टेडियामो संजाजाक थंलायमावो त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल ब्रैसागरनि फेरबाय फ्रेंड्स यूनियन नो मेचेनखा ताबुक नबारतिबारनि कक्तमा बसकां दामनै चिब्रैयो सालग्रा गुमति हांकरो फेरां गोबां गगै वातिवावै मानहनै हजाक मुंरेखा नबारतिबार नायखं खना सालनि तुंमारि साकावो 33 डिग्री ते खामावो 27 डिग्री सेल्सियसनि गानागिनि तंगानो तिनि सालनि तुंमारि साकावो तंमानि 33.3 डिग्री ते खामावो 27 डिग्री सेल्सियस कक्तमा पाइनानि सिगां कक्तमा बुबाग्रक तेवाइसा साफिरो সংসদ আচাইমাতে থৈমানি মুংতি সমাজ নামফিরমা বিল 226 পাসংখা হাস্তেনি রংনগ কাহামকুক রংনি সেব্রিমানি লগি লগি স্রাই স্রাই তংখর সংসাই তিসানানি সাকা ফানবক্সিনকা হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা থৈজাখা ত্রিপুরানি আগেনি হাস্তেফা পদ্মশ্রী ডক্টর ডিওয়াই পাটিল হাস্তেনি সিরিসিতিনি কেরমতাই মিয়া হরনিসিমি চেংখা অরনি উলनै ডিভিশন লীগ ফুটবल बातायलायमुंनि दिनैनि थंलायमावो त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल कप्लायंखा ककब्रक बाय कक्तमा परिमुं ताबुक जरातै अरन पाइखा उलनि कक्तमा आवाय एंगानो खनाफुं दामसिनि तामै सति ब्रैजिओ